Assalamualaikum. Hari ini tajuk kita mengenai transformer, chapter 6. The objective of this chapter is to describe how a transformer is constructed and how it operates, identify the part of a basic transformer, explain how a set up transformer work, state the relationship between primary and secondary voltage and turn ratio, identify a step up transformer by its turn ratio. Introduction, pengenalan. Transformer didefinisikan sebagai satu alat elektrikal yang transfer atau ubah daripada tenaga elektrik daripada satu sirkuit kepada sirkuit yang lain melalui perkongsian medan magnet. Dan ia tidak melibatkan sebarang moving part lah, tidak melibatkan sebarang pergerakan part-part tertentu lah. Dan dia merangkumi dua atau lebih gegelung ataupun couple winding. Alternating current yang terhasil di winding yang pertama, ataupun kita boleh sebut sebagai primary winding, akan menghasilkan magnetic flux di dalam core, dan dia akan generate atau terhasilnya satu voltage di gegelung yang lain. Ini adalah bentuk fizikal transformer. Dan ini juga adalah bentuk fizikal transformer lah. Bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam rupa lah. Aplikasi transformer. Aplikasi dia adalah untuk mengubah daripada voltage tinggi kepada rendah, untuk ubah impedance. Impedance seperti yang kita belajar di chapter sebelum ni adalah seperti rintangan lah, seperti rintangan. Kemudian menghasilkan satu pengasingan electrical isolation di antara sirkuit yang disambung di transformer tersebut. Basic principle untuk transformer. Prinsipal dia adalah dengan coupling by mutual induction. Dia digabungkan, dua sirkuit tu digabungkan di antara aruhan yang sama. Aruhan yang sama. Induction tu inductor lah. Inductor tu bentuk iaitu yang kita belajar gegelung. Gegelung tersebutlah yang menghasilkan satu aruhan ataupun boleh dipanggil yang menghasilkan magnetic flux. Dua sirkuit tu akan bergabung. Kita lihat kat sini, dia mempunyai dua electrical conductor. Boleh dipanggil sebagai primary winding and secondary winding. Tenaga akan dihasilkan di antara gegelung tersebut dengan cara terhasilnya medan magnet di satu gegelung, dan dia akan hantar medan magnet tersebut di secondary winding. Primary ini akan menghasilkan arus medan magnet. Bila dia terhasil arus medan magnet, secara tak langsung
winding yang pertama tu, secondary yang winding tu, okey, akan sekali berhubung dengan medan magnet tersebut. Okey. So apabila current tu di switch on atau off atau diubah, so voltage akan terhasil di coil yang sebelah, iaitu secondary winding tu. So ini dipanggil mutual inductance. Okey, mutual inductance. Okey. So untuk lebih lanjut kita akan lihat di gambar di slide seterusnya. Okey, ini yang tadi slide yang saya terangkan tadi. Okey, so yang ni adalah primary winding. Okey, so gegelung yang pertama. So arus akan masuk di gegelung yang pertama, primary current akan masuk, dan apabila arus masuk di gegelung ni secara tak langsung di tengah-tengah gegelung ni akan terhasil satu medan magnet. Okey, terhasil satu medan magnet. Yang di tengah ni adalah dia punya core, transformer core. So transformer core ni mungkin dibuat daripada metal lah. Okey, iron, mungkin iron lah, daripada iron. Okey, so kalau kamu ingat lagi chapter yang sebelum ni, arus magnetic field tu akan mempunyai arah, terhasil arah seperti yang ditunjuk pada gambar rajah ni. Okey. Okey, kamu boleh bacalah start yang sebelum ni. Okey, bila terhasilnya medan magnet tersebut, dia akan melalui juga pada gelung yang kedua ataupun secondary winding. Okey, bila terjadi tersebut, maka secara tak langsung arus akan terhasil daripada medan magnet tersebut. Apabila medan magnet melalui gegelung yang kedua. Okey, so akan terhasil satu arus di sini. So dipanggil secondary circuit. Okey, bila terhasilnya satu arus, maka wujudlah satu secondary voltage di sini. Okey, so ini dipanggil disebabkan saling berkait antara satu sama lain, gelung pertama dengan kedua ni, maka ini dipanggil mutual inductance. Okey. Okey, ini adalah schematic symbol untuk transformer. Okey, so ni primary winding dan ni secondary winding. Okey, so ni simbol jika diletakkan source, AC source dengan load. Okey, schematic symbol based on type of core. So ni adalah schematic symbol berdasarkan okey, ini adalah schematic symbol berdasarkan jenis-jenis core yang terdapat pada transformer tersebut. Okey, sekiranya transformer tu menggunakan core jenis udara, ini simbol dia, ferrite core. Okey, ini adalah iron core. Okey. Okey. Okey, turn ratio untuk transformer defined as the ratio of the number of turn in the secondary winding to the number of turn in the primary winding. Okey, turn ratio ni ialah nisbah bilangan lilitan di gegelung yang kedua kepada bilangan lilitan di gelung utama. So ni adalah simbol. So ni adalah bilangan lilitan gegelung kedua.
Ini adalah bilangan lilitan di gelung utama. Okey, contoh transformer primary winding has 100 turns and the secondary winding has 400 turns. What is the turn ratio? Okay, solution. Okay, given n secondary equal to 400 and n primary equal to 100. Okay, therefore the turn ratio is 400 divided by 100. Okay, equal to 4. Okay, example number 2. The transformer has a turn ratio of 3. What is the voltage across the secondary? Okay, this is a primary and this is a second, and this is a primary winding and this is a secondary winding. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so the solution is the secondary voltage is V secondary equal turn ratio V primary. Okay, so 3 multiplied by 120 volt equal to 360 volt. Okay, next slide. The direction of winding. Okay, the direction in which the winding are placed around the core. Okay, the direction of the winding determine the polarity of the voltage across the secondary winding. Okay, um, so, uh, with respect to the voltage across the primary winding. Okay, these dots are used on the schematic symbol to indicate polarity. So next slide, you can see the next slide you can see the transformer. So this is a primary winding and this is a secondary winding. Okay, so this is a schematic symbol. Okay, you can see this is a paste dot here and here. Okay, okay, next slide, step up transformer. Okay, to enhance or increase AC voltage, a transformer that has more turns in its secondary winding that its primary winding. Okay, the amounts of the voltage is stepped up depend on the turns ratio. Okay, this is a secondary, this is a primary. Okay, so secondary is greater than primary, so it will become a step up transformer. Okay, step down transformer to decrease AC voltage has more turns in its primary winding than in its secondary winding. The amounts by which the voltage is stepped down depend on the turn ratio. Okay,
So this is a primary is greater than secondary. So it will become a step down transformer. Okay, example number 3, the transformer show has a turn ratio for each secondary relative to the primary as indicate. One of the secondary winding is also a center tap. If 110 AC are connected to the primary winding, okay, this is primary winding, 110. Okay, determine its secondary voltage and the voltage with respect to CT center tap on the middle secondary winding. So you can see here, this is a primary and this is a secondary. Okay, have 3 secondary winding connected to one primary winding. So this have turn ratio is 0.05. This turn ratio for secondary CD has turn ratio 2, and this is secondary number 3 have turn ratio 0.1. Okey, solusi. Okey, yang ni adalah jawapan untuk secondary number yang pertama. So voltage untuk secondary yang pertama akan menghasilkan 5.5 volt. Okey, dengan turn ratio dia yang seperti soalan tu adalah 0.05. Okey. Kemudian ni adalah secondary untuk yang nombor 2. So dia punya turn ratio adalah 2. So voltage primary 110 volt. So jawapannya adalah 220. Dan ni adalah secondary yang nombor 2 yang ada center tap. Di tengah-tengah tu ada satu output. Okey. So dia gunakan jawapan yang tadi tu, yang ni dia bahagi pada 2 sebab dia adalah center tap. Okey, CT center tap. Yang tadi tu dia ada center tap. Okey, 110. Jawapannya ada 110. Kemudian ni adalah primary yang nombor ni adalah secondary, voltage secondary untuk nombor 3. Okey, nombor 3. So dia punya turn ratio dia adalah 0.1 kali dengan voltage primary 110 volt. Jawapannya akan dapat 11 volt. Okey, kita lihat seterusnya transformer power and efficiency. Okey. Okay, ideal transformer assume has no losses support. Okay, actually the output power P2 is consequently less than the input power P1. Okay, loss of energy is due to the hysteresis loop of the magnetic material and the eddy current. So the efficiency is N equal to P1 divided by N equal to P1 divided by P1. Okay. So output power, okay, bahagi input power equal to input power tolak losses bahagi input power. Okay, so turn ratio dia sama dengan 1 tolak losses bahagi input power. Okay. Okay, example number 4. A certain type of transformer has a primary current of 5 ampere and a primary voltage of 408
4800 volt. The secondary current is 90 ampere and the secondary voltage is 240 volt. Okay, determine the efficiency of this transformer. Okay, the solution. Okay, kamu kena kira dulu dia punya input power, okay, dengan output power. So input power gunakan yang diberi akan dapat nilai dia, okay, dan output power akan dapat nilai dia. Okay, efisiensi gunakan balik formula tadi. P sama dengan efisiensi sama dengan P out bahagi P in kali 100%. Okay, so masukkan nilai ni ke dalam ni. Okay, so kali 100%. So dapatlah nilai dia efisiensi sama dengan 90%. Okay. So kamu harap kamu jangan keliru dengan simbolnya ni ya. Yang ni simbol efisiensi sama macam simbol turn ratio, hampir sama. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk chapter hari ini, untuk chapter transformer. So kita akan bertemu kembali ke chapter seterusnya, chapter 7. Okey. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.